हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज नाग पांचम है तो नाग पांचम निमित्ते माटे आपणे काची कुलेर बनावीशुं। ए बाजरीना लोटनी काची कुलेर बनती होय छे। एना माटे एक वाटकी जेटली देवानुं होय छे, एक रस करी देवानो होय छे। फ्रेंड्स, आवी रीते मस्त गोळ अने घी मिक्स करी देवानुं छे, करवानुं होय छे। एक पण कणी गोळनी जोई तो लोट उमेरीशुं। फ्रेंड्स, आपणो घी अने गोळ बंने मसळीमां बाजरीनो लोट उमेरीशुं, कारण के आने गैस पर चढ़ावानुं नथी होतुं। जे वाटकीनुं मैं गोळनुं माप लीधुं हतुं ए ज वाटकीनो मापनो लोट लीधो छे। हवे एमां आपणे एड करीशुं अने जो फरीथी जोईशे तो आपणे फरी लोट उमेरी दઈએ पड़े तो लोट पण लई शको छो। गोळ लेवो होय तो पछी अलगथी फरीथी घी अने गोळ फरीथी एक रस करवो पड़े छे। तो बधुं बराबर माप आवी गयुं छे। કરી દેવાનું છે। પછી એની આપણે નાની કે મોટી તમને જેવી જોઈએ એવી લાડવા વાળવાના હોય છે। નાની લાડવી વાળવી હોય તો નાની ને મોટા વાળવા હોય તો મોટા। નાગ પાંચમ નિમિત્તે બાજરીના લોટની કાચી કુલેર અને અથાણું રેડી છે। મિત્રો, વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। થેન્ક યુ।